Après à Dassa Paris, à Dassa Bruxelles, à Dassa Night 2017, le rendez-vous du Cœur de Dieu revient du 1er au 3 décembre à Amsterdam, où aura lieu un grand service de guérison dont l'invité principal sera Jéhovah Rapha. Le thème de cette année: heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Apocalypse 19, verset 9. Avec nos fidèles hôtes, l'archibishop Nathanael Banza et le pasteur Miren Galula Chiluba Banza. Durant leurs 22 ans de ministère, ils ne cessent de préparer les âmes au retour du Messie, prêchant la sanctification et la repentance. Les fruits de leur travail se traduisent par de nombreux cas de délivrance. Les enfants sont touchés. Le miel a parlé, le miel a marché. La paralysie s'incline. Le cancer du sein prend la fuite. Ne ratez pas cette 33e édition au NH Hotel Schiphol Airport à Amsterdam. Contact 31 62 68 83 101 ou par email mireilladassa@gmail.com. À Dassa Night 2017. Venez vous préparer pour ne pas rater les noces de l'agneau. After Dassa Paris, Dassa Brussels, Dassa Night 2017, the Lord's appointment comes back from 1st to 3rd December to Amsterdam, where there will be a great healing service whose main guest will be Jéhovah Rapha. The theme of this year: blessed are they which are called unto the marriage supper of the Lamb, from Revelation 19, verse 9, with our faithful host, the Archbishop Nathanael Banza and the Pastor Miren Galula Chiluba Banza. During their 22 years of ministry, they are constantly preparing the souls to the return of the Messiah by preaching holiness and repentance. The harvest of the work is reflected in many cases of deliverance. Children are touched. Le miel a parlé, le miel a marché. Paralyzes both. The breast cancer is fleeing. Do not miss this 33rd edition to NH Hotel Schiphol Airport to Amsterdam. For our contact 003 16 26 88 31 01 or by email on mireilladassa@gmail.com. At Dassa Night 2017, let's come to prepare for us to not miss the marriage supper of the Lamb. Después de Dassa Paris, Dassa Bruxelas, Dassa Night 2017, la cita del corazón del Señor regresa del 1 al 3 de diciembre a Amsterdam, donde habrá un gran servicio de curación cuyo invitado principal será Jéhovah Rapha. El tema de este año: dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Tirada de Apocalipsis 19, verso 9, con nuestros fieles anfitriones Archbishop Nathanael Banza y el pastor Miren Galula Chiluba Banza. Durante sus 22 años de ministerio, están constantemente preparando las almas para el regreso del Mesías, a predicar la santidad y el arrepentimiento. La cosecha de su trabajo se refleja en muchos casos de liberación. Los niños son tocados. Le miel a parlé, le miel a marché. Parálisis se inclina. El cáncer de mama está huyendo. No te pierdas la 33ª edición de NH Hotel Schiphol Airport
a Amsterdam. Para todos os contatos 00 316 26 88 3101 o en mireadasa@gmail.com. Adasa Night 2017, vamos a prepararnos para no perdernos al banquete de bodas del Cordero. Na pekoti Adasa Paris, Adasa Bruxelles, Adasa Night 2017, ndo sosi ake na beti zapa akirifade na ako na ota ti kakauka na Amsterdam. Place aussi kota service ti guérison aike na kota genetie Shehova Rafa. Teme tinguso ti ala nzoni so atisa ala ti gwe na matanga ti mungo wali ti molenge ti taba. Apocalypse 19 verset 9. Na fidèle genetie Archibishop Nathanael Banza na Pastor Miregalula Chiluba Banza. Na bale use na use ti ministère tiala lako ala zati lekerengo yingo na kiringo ti Mesia Pepe na fango teneti zapa na lege chazoso aikende si aiken zoni kwe. Lengo ti kwatiala afa na yati batia délivrance. Amolenge aike touché. Le miel a parlé. C'est le miel a marché. Tongo tere ti londo na nduzwa pepe a kuku. Concert ti me a pe. À la Radefa des Pépés, 33e édition, na NH Hotel Schiphol Airport, na Amsterdam. Tiens, contacte tout 003 16 26 88 31 01 au Fadenando Timire Adasa @gmail.com. Adasa Night 2017 à la Gafade Titene Leketeretie si Fade Rate Matanga Timingo Waliti Molengeti Taba Pepe.